کہ آپ کو کچھ خدشات تھے لاہور ہائی کورٹ سے، تو آپ کو ضمانت مل گئی، تو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں آنا پڑا؟ لائرز کا مشورہ ہے، وہ اس کو بہتر جانتے ہیں، اور کیونکہ پرچے ملٹیپل ہو رہے ہیں اور 3 کا پتہ چلا ہے مجھے ابھی تک۔ ایک کوئی مانسیرا میں ہے، ایک نواب شاہ میں ہے، کوئی ایک دھابے جی، میں نے تو نام پہلی دفعہ سنا اس کا صحیح طرح سے، دھابے جی پمپنگ میں نے اس کو ادھر تو وہ دھابے جی کا بھی تھا، اور وہاں پہ بھی ایک پرچہ ہے۔ تو یہ 3 ہمیں پتہ چلے تھے، اور ہم نے کل 2 ضمانتیں کروا لی تھی لاہور ہائی کورٹ سے۔ دین میرے جو سینئر کونسل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد بھی ضرور جائیں، کیونکہ وہاں پہ کیس سنا۔ علاق میں آپ کہتے ہیں کہ شاید لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو زیادہ امید نہیں ہے یا کیا؟ دیکھیں، میرا ایک بات پہ تو میرا بڑا بلیف ہے کہ اگر شریف خاندان کا کوئی شخص یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے انصاف لینا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے انصاف لینے سے نہیں روک سکتی۔ یہ تو میرا بلیف ہے۔ نہیں تو آپ کے شریف خاندان سے کیا مخالفت ہے؟ آپ تو ایک جرنلسٹ ہیں۔ سر، میرا ان سے بڑا پیار ہے، بڑا لو ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو میرے جذبات ہیں ان کے بارے میں، موتی بھائی، میں کیا آپ کو بتاؤں یار۔ پھر بھی کیا اختلافات کیا ہیں؟ کوئی جائیداد کا نہیں، جھگڑا ہے کوئی یا اختلاف نہیں ہے، میری تو بڑی محبت ہے ان سے۔ میں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ خاندان فلورش کرے، آگے بڑھے، پاکستان میں ترقی کرے، اور یہ جو ان کے اوپر گندے گندے الزامات لوگوں نے لگا دیے ہیں گھٹیا قسم کے، اس کے اوپر وہ آگے فیس کریں، جواب دیں، سب کا منہ کالا کریں اور سرخرو ہو جائیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، لیکن وہ پتہ نہیں کر تو آپ بھی تو لگاتے رہے ہیں اپنے بھائی، ہم تو صرف بتاتے ہیں کہ یہ الزام ان پہ لگ گیا ہے، میں کہاں سے لگاؤں گا بھائی جان، میں تو بتا سکتا ہوں صرف۔ اچھا، محیط پیرزادہ کا کل ہم نے انٹرویو کیا، انہوں نے تو کہا کہ ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، پردے پڑے ہوئے تھے، ہم گمراہی کا شکار تھے، تو آپ اس سے نہیں، وہ ایگری ٹھیک کرتے کہہ رہے ہیں، آپ یقین کریں میں رات کو بھائی جان سو رہا ہوتا ہوں اور کئی دفعہ میں اٹھ جاتا ہوں بھائی جان ڈر کے۔ ہم نے ہیرے جیسا آدمی ہے نواز شریف، یعنی ان پچھلی 5-7 صدیوں میں ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا سر۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایسا آدمی یار ہم نے گوا دیا۔ اگر وہ ہیرے تو مجھے بات کرنے دیں سر، میرے جذبات سے نہ کھیلیں آپ۔ یقین کریں آپ، نواز شریف سر، اس کی قیمت سر ہم نے چکائی۔ یعنی میں نے نیلسن منڈیلا سے ایک آگے کی چیز آپ کے پاس تھی، ہیرا، کھرا سونا سر، کمال آدمی سر۔ یعنی اتنے بڑے لیڈر کو جس طرح اس ملک میں ذلیل، آپ کو پتا جیل میں اس کے ساتھ کیا ہوا سر؟ بڑے ناخنوں والا بندہ رکھا تھا جو چٹکیاں کاٹتا تھا اس کو۔ آپ تو ضمانتوں کے لیے ادھر آ گئے ہیں، تو آپ نواز شریف کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن خود آپ ضمانتوں کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، تو آپ بھی جیل میں جا کے دیکھ لینا کیا ہوتا ہے عدالت میں۔ بھائی جان، میں ویسے لاک اپ میں گیا ہوں، پولیس کے ڈنڈے ونڈے بھی کھائے ہوئے ہیں۔ کس کیس جیل میں ابھی تک نہیں، جیل میں کیا ہوا؟ کالج لائف میں ویسے ہی لڑائی جھگڑا ادھر ادھر چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے، تو وہ میں کبھی اس میں، یعنی میاں صاحب جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے نا سر۔ اچھا، آپ میاں صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں؟ سر لیڈر تو کوئی ہوتا ہے سر، تو بس میاں صاحب کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب سر، اللہ معاف کرے سر، یہ خاندان اس کے مقابلے میں کسی نے اپنے آپ کو برباد، سر ہاں لگ جائے گی، اللہ کو جا کے جواب نہیں دینا کن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں سر۔ اچھا دیکھیں، میرے جذبات ہیں سر، مجھے فرح خان کی کرپشن پہ بھی بات کریں گے یا نہیں؟ سر، فرح خان کی کوئی بہن ہے، وہ کو کہتے ہیں میری وائف ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، موتی بھائی یہاں کھڑے ہیں، بھائی جان میری بیوی آپ نے مجھے لے کے دینی ہے۔ تو میری وہ وائف جو ہے نا، یعنی کسی کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ آپ کچھ بھی کریں یار میرے ساتھ، آپ ایلیگیشن لگائیں، آپ یار آپ یہ تو نہ کریں کہ میری ایک بیوی اور وہ بتا رہے ہیں کہ واقعی میں ہے۔ نہیں، آپ نے تردید کی تھی، اس پہ ٹویٹ بھی کی تھی اس پہ۔ نہیں بھائی جان، میں تردید نہیں کر رہا۔ اس میں سے 2 بچے بھی ہیں۔ کتنے؟ 2 بچے، ایک ادھر ہی پھر رہا ہے کیمرہ پکڑ کے۔ اچھا، یہ بتائیں نا کہ یہ جو آپ نے ایف آئی آر ہیں جو آپ کے اوپر کٹ رہی ہیں، تو آپ نے کہا کیا تھا فوج کے خلاف، اور آپ کی ایک آڈیو کلپ بھی ہے، اس کے بارے میں کیا کیا؟ نہیں، فوج کے خلاف کیا میری ضرورت ہے بھائی جن کو؟ میں تو دیکھیں، میری تو لوگ ٹرولنگ جب کرتے ہیں نا تو میرے سر پہ فوج کی ٹوپی بنا دیتے ہیں اور مجھے یہاں پہ ستارے لگا دیتے ہیں، تو میری تو وہ آڈیو کلپ آپ کی نہیں ہے؟ میری تو ٹرولنگ ایسی۔ آپ کو کس فوجی افسر نے آپ کو برا بلا کیا؟ کوئی انڈیویجول آپ کو ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، جو آڈیو ہے بارے میں بتائیں نا۔ آپ کو میں ڈرا ہوا لگ رہا ہوں؟ نہیں، آڈیو میں آپ کہہ رہے تھے، ابھی آپ دیکھیں، ابھی تو آپ لائٹ لے رہے ہیں ہر چیز کو، لیکن کیا ہوا کیا تھا؟ آپ ایک جرنلسٹ ہیں، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ سنجیدگی سے شیئر کریں، کیا واقعہ کیا ہوا تھا وہ آڈیو کلپ میں جو آپ نے بیان کیا؟ وہ میں نے بتا دیا تھا ویلاگ میں، آپ اس کو سنیں اور لوگوں کو بتا دیں۔ نہیں، اس کی تصدیق آپ نے کر رہے ہیں کہ وہ آڈیو وہ بالکل آپ کی تھی؟ میں نے 3 چیزیں کہی تھی، آڈیو میری ہے، کانٹینٹ بالکل ٹھیک ہے، اور جو بات کر رہا ہوں وہ میں ہی کر رہا ہوں، کوئی اور نہیں ہے، اور میں اس کے کانٹینٹ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو ان کو ضرورت کیسے ہوئی کہ ایک صحافی کو اور ایک اینکر پرسن کو بلا کے، یہ تو ماسو ہے اپنے بندوں کے، کسی اور کے ساتھ ایسے بدتمیزی کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں کر سکتے، تو کیا آپ ان کے اتنے قریب رہے ہیں کہ آپ کو بلا کے وہ گالیاں دیتے رہے ہیں، وہ بدتمیزی کرتے رہے ہیں؟ نہیں، کس زمانے کی یہ بات ہے؟ آپ کے تعلق کب سے بنا اسٹیبلشمنٹ کے؟ میرا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی ہے،
मेरी अपनी एस्टेब्लिशमेंट है। ये क्या पस मंजर था, ये कौन लोग थे जिन्होंने आपसे बदतमीजी की? जो नहीं वो तो ऑफ द रिकॉर्ड कॉल थी और मैं नहीं चाहता था कि वो बाहर पब्लिक निकले। होगी ना, फिर कौन- पब्लिक ये उन्होंने क्या- किया, मैंने तो नहीं की। क्या वजह क्या थी, वजह क्या हुई? उनको पूछेंगे उन्होंने क्यों की पब्लिक। नहीं, आप तो इतने मायूस हुए ना 2018 के जब इंतखाबात हुए, तो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ने आप जैसे सहाफ़ियों को अपने साथ मिला के प्रोपेगेंडा नहीं किया, नैरेटिव या बयानियाँ नहीं बनाया? तो वो अभी भी मिला ले मुझे। नहीं, फिर भी बनाया कि मैं नहीं वैसे बनाया? आपकी बात- 2018 में क्या हुआ? आप बताएं, धांधली हुई थी या नहीं 2018 हुई थी? के इलेक्शन के अंदर उतनी ही धांधली हुई थी जितनी 2013 में हुई थी, और उतनी ही हुई थी जितनी 2008 में हुई और थी। आप उसकी सपोर्ट करते रहे 2018 के इलेक्शन? नहीं देखें, धांधली की सपोर्ट तो कोई भी कभी नहीं कर सकता ना भाई, कभी नहीं कर सकता। आप लोग ये नहीं कहते रहे कि 2018 के फेयर एंड फ्री इलेक्शन में आपने कभी नहीं कहा? आपने मैंने ये कहा कि 2013 के जैसे हुए थे वैसे ही हुए। नहीं, तो आपने 2018 के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद आपने जिस तरीके से जो बयानिया बनाया इमरान खान का, आपके हम नाम का, तो वो दुरुस्त था बयानिया? आप मुझे अभी भी बताएं, कहते मैंने हैं। क्या बनाया था, क्या बनाया था? आपने यही बनाया था ना कि पहले लीडर करप्ट है और इमरान खान मसीहा है, तो आप तो इमरान खान को मसीहा अच्छा, मानते मसीहा हैं तो ना? मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सर मियाँ साहब का तो मुकाबला ही कोई नहीं है ना। मियाँ साहब को पहले बाहर निकाल लें आप। मियाँ साहब को मियाँ चलें, थोड़ी नवाज देर के शरीफ लिए जो आप है ना, साइड पे एक रखें। मिनट सर, नहीं आप ऐसे- इमरान खान के वही- बयानिए की देखिए, बात करें ना। मैं मियाँ साहब के साथ आपको ज्यादती नहीं करने दूंगा। मियाँ साहब को पहले अलग करें। ठीक है, अलग हो मियाँ गया। नवाज आगे शरीफ चलें। एक एक्सेप्शन है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ किसी का पूरी दुनिया चलिए, में ये तो आप कोई मजाक हिंद के- सिंध में ये तो कोई आप मजाक कर रहे हैं। मुकाबला नहीं। इमरान साहब, संजीदा बात इमरान है। साहब, जैसे आपने कहा 2018 का भी वही इंतखाबात था, वही धांधली ज़दा, और 2013 का भी, लेकिन 2013 में 2013 में ज्यादा धांधली हुई थी। अच्छा 2013 में, लेकिन आपकी जो ज़्यादा आपने आवाज़ उठाई 2013 के इलेक्शन के खिलाफ, 2018 की धांधली पे आपने बहुत ज़्यादा बात नहीं की, क्या वजह क्या है? नहीं, वो किसी ने भी नहीं किया। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह इस मामले को 2013 में जब उनके खिलाफ धांधली हुई तो उन्होंने कितना ज़्यादा उठाया था? क्या आपने देखा कि PMLN ने कहीं पे अदालतों के अंदर कहीं पे रेफरेंसेस भेजे हों, किसी जगह पे इलेक्शन कमीशन में जाके परसू किया हो, जब ये खुद नहीं उसको परसू कर रहे? कमीशन भी जब बन गया था ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन बना था, उन्होंने कहा था कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं है। इमरान खान के दौर में बना था ना, क्योंकि इमरान खान नहीं, नून लीग के 2013 के इलेक्शन इमरान खान अपोजिशन में था उस वक्त। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, इमरान खान ने रोला डाला कि धांधली हुई है और वो हर लेवल पे इसको लेकर गया। इन्होंने सिर्फ आवाज़ उठाई और कोई सबूत दिया ही नहीं। यानी हम इनको कहते रहे कि यार अगर 2018 में धांधली हुई है तो लेकर आओ। यानी मैं आपको दो तो ऐसे वाक़यात गिना अच्छा, सकता हूँ। बतौर सहाफ़ी बात तो आपको करने क्या देना भाई लगता है? जान, बतौर जब सहाफ़ी- आपको मर्जी का जवाब नहीं मिलता बात नहीं नहीं, वो सुनते। ठीक है, बतौर सहाफ़ी आपको क्या लगता है कि धांधली नहीं हुई 2018 भाईजान, 2018 के इसका क्या इलेक्शन रोल में था? 2018 के इलेक्शन में कम से कम 2 PTI के MNAs को मैं जानता हूँ जो बन जाते और नहीं बने, उनके खिलाफ बड़ी खौफनाक धांधली हुई है। यानी ख्वाजा आसिफ किसी सूरत इलेक्शन नहीं जीतता था, उसने अपने मुंह से कहा ख्वाजा साहब ने कि मैंने किसी से कह के इलेक्शन जीता। आपको पता है ना? किससे क्या गया? वो उन्होंने खुद ही कहा, आप उन्हीं से पूछ लें। दूसरा सरेआम कहते हैं ना, वो इतबा है मेरे पास यहाँ पे भी। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा कि उन्होंने किससे कहकर इलेक्शन जीता, वो नहीं जीत रहे थे। अच्छा, वहाँ PTI का बंदा हारा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, चौधरी गुलाम, एक मिनट ठहरे, उसका नाम है गुलाम अब्बास। चौधरी गुलाम अब्बास इलेक्शन जीत गया था 100%। वो एक गवाह इधर भी खड़े हैं। अच्छा, वो इलेक्शन पूरा जीत गया था, उसकी जगह पे इलेक्शन जाहिद अहमद के बेटे को जिता दिया गया और वो भी मैनेज किया गया। वो पूरा हल्का सरापा एहतजाज था। तो धांधली जो है वो ये नहीं है कि एक ही तरफ हुई है, ये लोग मैनेज अच्छा, करते ये हैं। बताएं, क्या फौज का और ISI का या खुफिया इदारों का आपके खिलाफ जो मुकदमात बन रहे हैं उसमें कोई हाथ है? अल्लाह ना करे हो। पता क्यों? मेरे ऊपर जो मुकदमात बन रहे हैं ना, उसमें एक मंशियात फरोश आदमी है, उसके ऊपर 16 मुकदमात हैं मंशियात अभी फरोशी साबित के। हुआ है कहीं? उसके ऊपर 16 मुकदमात हैं। अच्छा, काफ़ी मुकदमा तो आप पे भी बन अच्छा, गया। नहीं उस तो आप भी आदमी गद्दार हो सर, गए। नहीं उसका वो भी नहीं है ना, जो मेरा मुद्दई है ना, जिसने मेरे खिलाफ FIR कटवाई है, उसका जब हमने पता करवाया, रिकॉर्ड निकलवाया, तो वो ना सिर्फ इश्तिहारी है बल्कि उसके ऊपर 16 मुकदमात हैं। गुटखा फरोशी से लेके पाउडर फरोशी तक के मुकदमात ठीक है। हैं। और इसके अलावा वो जो बंदा है ना, क्या नाम है उसका, आशिक अली नाम है यार उसका, आशिक अली। वो आशिक अली जो है वो, उसका अदालत ने उसका ID कार्ड भी ब्लॉक किया हुआ है। अब आप अंदाज़ा करें कि ऐसे बंदे को, मुझे नहीं लगता कि मेरे मुल्क की एजेंसियां उसको इस्तेमाल करेंगे। बात तो बुरी नहीं है। आपने जो ऑडियो क्लिप में बातें की उससे तो लग रहा था कि एजेंसियां आपके खिलाफ हैं, फौज आपके खिलाफ है और आप बड़े मायूस हुए क्योंकि आपने उनका गैर मशरूत साथ दिया था। तो क्या ये मायूसी की वजह? और अब आप कह रहे हैं वो नहीं, है, मैंने कभी भी गैर मशरूत साथ किसी का नहीं दिया। अगर मुझे कोई खबर देगा, चाहे वो मुतीउल्लाह जान हो
चाहे वो DGISI हो, मैं उस खबर की बतौर सहाफ़ी तस्दीक करूंगा, पहले अपने आप को मुतमईन करूंगा, उसके बाद वो खबर दूंगा। अफसार आलम के ऊपर जो हमला हुआ, आपको याद है मैंने मजम्मत की? एक सेकंड, आपने मजम्मत की, उसके ऊपर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या खबर दी, आपके ख्याल में किसने करवाया था? देखें, आप इस्लामाबाद में भाईजान, आपकी गर्दन ज़्यादा लंबी है, आपने झांक के देख भी लिया होगा, आप मुझे बताएं किसने मारा उसको, मैं वो भी मजम्मत मैं करता तो हूँ। आपसे तज्जिया पूछ रहा हूँ ना, आप बहुत से तज्जिए करते हैं, तो इन सहाफ़ियों के साथ जो असतूर के साथ हुआ, अफसार आलम के साथ हुआ, या तीनों के साथ ज़्यादती हुई, और इस वक्त जो हो रहा है वो भी ज़्यादती हो रही है, और उस वक्त भी मैंने मजम्मत की थी। जो अरशद शरीफ के साथ हो रहा है उसकी भी मैं मजम्मत कर रहा हूँ। लेकिन जो सर, मैं मेरी बात सुनो, लेकिन जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है सर, चले नवाज शरीफ के साथ आपका कोई ज़ाती झगड़ा है ना? ये नहीं सर, मुझे बहुत दुख है। आप मैं रात को उठ जाता हूँ भाई। अफसार आलम की बात हम कर रहे हैं, सहाफ़ियों की। आपने एक ट्वीट की, अफसार आलम ने कहा था, अफसार आलम ने इंटरव्यू देते हुए कहा, अफसार आलम ने, मैं तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूँ, लेकिन अफसार आलम ने ये कहा था कि मैं अब सहाफ़ी नहीं हूँ, तो मैं उनकी बात पे बिलीव करता हूँ। सर इमरान साहब, आपने एक ट्वीट की पिछले दिनों के अदालतें जो है वो रात क्यों खुली, उस वक्त अगर अदालतें ना खुलती तो बार बार ना खोलनी पड़ती रात। आज आप उसी अदालत के बाहर खड़े हैं, तो क्या कहें आप? कायम है अपने मौक़िफ़ पे सर, बात ये अदालत के मामले पे मैं आपको बताऊँ, अगर अदालत कभी अल्लाह दित्ता के लिए रात को खुलेगी, मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन अगर एक दिन आप रात को खोलेंगे और उसके बाद फिर आपको बार बार खोलनी पड़ेंगी, तो ये प्रेसिडेंट बन जाएगी। अदालतों में इंसाफ आम आदमी को मिलना चाहिए और मिलता हुआ नज़र आना चाहिए। आप लोग भी कभी कभी अदालती फ़ैसलों पे इख्तलाफ करते हैं, और मैं बड़े मज़े से आप लोगों का भी इख्तलाफ सुनता हूँ और पढ़ता भी हूँ, और उसको ऑनर करता हूँ, क्योंकि हर एक को अपना हक़ है। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि किसी फ़ैसले के बाद या किसी अमल के बाद कि ये ठीक नहीं है, तो मैं करता हूँ। और जहाँ तक बात ये अदालत पे एतमाद होने का या ना होने का, फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि मुझे अपनी अदलिया पे एतमाद है या नहीं, फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है। आप मुझे बताएं, है कोई और ऑप्शन? अगर नहीं है तो फिर मैं तो यहीं पे आऊँगा ना। क्या आपको अगर आधी रात को कोई उठा के ले जाए, तो आपके ख्याल में आधी रात को अदालत नहीं खुलनी चाहिए? रात को लोगों को आधी रात को उठाया, अदालत नहीं खुली। नहीं, अगर आपको ले जाए तो आप क्या? अगर मरियम नवाज का दरवाज़ा टूटेगा तो आर्मी चीफ ही फ़ोन करेंगे बिलावल को। डॉक्टर शीरी मज़ारी अर्ज़ तो सुन लेना, अर्ज़ तो सुन लें। मरियम नवाज का दरवाज़ा टूटा, आर्मी चीफ को बिलावल को फ़ोन करना पड़ा, और बंदे भी फारग हुए। और आपको पता है कि पूरी पीडीएम ने रोला डाल दिया। ऐसा हुआ था ना। अब मुझे आप ये बताएं कि कल नासरा जावेद इकबाल साहिबा बता रही हैं कि पुलिस का डाला मार के, इकलामा इकबाल की बहू है, उनका दरवाज़ा और उनका गेट तोड़ दिया। किसके लिए वो आए थे पुलिस वाले? आप देखें ना, पुलिस आई किसके लिए आई, किसके कंट्रोल में है? नहीं, किसके? वहाँ तो हमजा शहबाज है, गिरफ्तार करने आए थे वो नासरा। वहाँ तो हमजा शहबाज है ना। नहीं, वलीद इकबाल साहब तो वहाँ पे भी वो मरियम को गिरफ्तार करने तो नहीं आए? सियासतदान है ना वो वलीद इकबाल। तो वहाँ पे तो वो गिरफ्तार करने उसको तो नहीं आए थे, कैप्टन सफदर के लिए आए थे। लेकिन मुझे बताए ना कि ये चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की बात हो रही है ना भाई। अच्छा सर, आप देखें, मियाँ साहब की फैमिली को सिर्फ आप निकाल दें। मियाँ साहब की फैमिली का मैं अब ये बिल्कुल एहतराम के साथ कहता हूँ कि उस ख़ानदान का चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के लिए पूरा पाकिस्तान भी कत्ल हो जाए तो मैं कहूँगा कि ये कुर्बानी काम आई। लेकिन आम आदमी को भी देखें कि उसका भी बेचारे का चादर और चार दीवारी का कोई तकद्दुस है। FIR जो कटी हैं उनमें एग्जैक्टली इल्ज़ाम क्या है? आपने कौन से अल्फाज है? आपको एक और बात बताऊं, हमजा शहबाज ने LDA के बंदे को बुलाया और उन्हें बुला के कहा कि इसका घर वगैरह चेक करो। उनको लगा कि सहाफ़ी जो है वो नक्शा वक्शा नहीं बनवाते, लापरवाह होते हैं, तो इसकी कोई गलती निकलेगी, घर गिराएंगे, तमाशा लगाएंगे। उन्होंने ड्रोन कैमरा भेजा मेरे घर के ऊपर, हमजा के लोगों ने, और जिनको हमजा ने कहा उन्होंने पहला फ़ोन मुझे ही किया बाहर निकल के कि हम आपके साथ ये करने वाले हैं। मैंने कहा जी आप करें। उन्होंने सारी वेरिफिकेशन की और जाके हमजा को बताया कि उसका घर लीगल है, लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ियाँ भेजी, मेरे घर की बाहर से फ़ोटोज़ बनवाई, वीडियोज़ बनवाई, ऊपर से ड्रोन भेजा। ये सारी शरारतें हमजा शहबाज ने। आपको एस्टैब्लिशमेंट बचा लेती थी, अब क्यों नहीं बचा रही आपको? एस्टैब्लिशमेंट अगर मुझे पहले बचा लेती तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे नुकसानात मेरे ना होते। ये खराबी कहाँ से हुई? मैं आपको बताता हूँ। आपको लगता है, आपको मुतील्ला भाई ये लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट हमें बहुत प्रोटेक्ट करती है? हमें से मुराद हम सबको, आपको, मुझे, सबको बहुत प्रोटेक्ट करती है। आपको ये लगता है? भाईजान जितना नुकसान उस बीच में मैंने और मेरी फैमिली ने अपने बिज़नेस में और बाकी चीज़ों में उठाया है, जब आपको ये लगता था कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं किसी वक्त आपको बताऊंगा तो आप वाकई हैरान हो जाएंगे। तो क्या किस वजह से आपके पीछे FIR कर दिया? FIR नहीं, पॉलिटिकल लोग कर रहे थे। अल्फाज क्या हैं वो कह रहे हैं कि उनको लगता है कि मैं गद्दार हूँ, जो जिसने FIR कटवाई है उसको लगता है मैं गद्दार हूँ। तो जिन साथियों को पहले गद्दार कहा जाता था, आपके ख्याल में वो गद्दार हैं? देखिए, मैं आपको एक दो चीज़ें तो क्लियर कर दूँ। स्टेट के खिलाफ कोई इंडियन पॉलिसी तो मैंने कोई अडॉप्ट की नहीं है, ना मैं कभी इंडियन पॉलिसी के हक़ में जाता हूँ।
نہ کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی ایم کی پالیسی کو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں، جو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ان چیزوں کو میں کبھی نہیں کہتا اور نہ کبھی ان کو انڈورس کرتا ہوں۔ میں کبھی بھی انڈیا کے بیانیے پہ یا اس طرح کے بیانیے پہ میں کبھی نہیں گیا۔ جو اس پہ جاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ریاست کے ساتھ اچھا نہیں کوئی کرتا۔ صحافی ایسا ہے جو بھی صحافی جاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے۔ افسار عالم غدار ہے؟ افسار عالم صحافی نہیں ہے۔ نہیں ہے، غدار ہے یا نہیں یہ بتائیں؟ افسار عالم صحافی نہیں ہے۔ تو جو صحافی نہیں ہوتا انسان نہیں ہوتے، افسار عالم غدار ہے نہیں، یا افسار عالم ایک اچھا انسان ہے، میں کیا اس وہ کے بارے غدار ہے میں یا محب وطن ہے یہ بتائیں؟ افسار عالم نہ میں غداری کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں حامد میر کی طرح، اور نہ میں محب وطن ہونے کا حامد سرٹیفکیٹ دے میر سکتا آپ کے ہوں۔ خیال میں وہ محب وطن نہیں ہے؟ حامد میر کی طرح میں سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔ نہیں پھر بھی آپ کے سر تھوڑی موجودہ صورتحال پہ بات حامد میر کریں، منافق ہے، تھوڑی موجودہ صورتحال پہ بات کریں، کیا موجودہ صورتحال آپ میں ان دیکھ کو رہے نہیں ہیں؟ جانتا، میں ان سے ملا نہیں کبھی۔ گرفتاریاں یہاں ہیں تو مجھے ملوائیں مجھے۔ سر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آخری سوال یہ ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن مدیر جاتے جاتے سر میاں صاحب کے لیے آپ نے آواز بلند کرنی ہے بھائی، اور اس کو پورا چلانا ہے آپ نے۔ بڑی مہربانی۔ اسلام آباد ہی رکیں گے یا لاہور جا رہے ہیں؟ جی میں پشاور جا رہا ہوں کوریج کرنے۔